Yung tumaa. Yung. Sino? Kari. Diana. Gani na siya. Ulamin na. Ako lang mas paan. Ay, sir. Dagi ko na yung mga nizag. Pila to mo day? One Tayo na. Kari. Sila na. Kung sako. 1.5. Ulamin. Tay pa to ni mo tay. Bugas. Ikan bugas na. Pila na. Dari sini. Ha? Pila ni. Okay. Sir, hello Sir Edward. Salamat kayo sa blessing nga imong gihatag namo, sir. Yeah. Akong gipalit og bugas, sir. May imong giingon nga ipalit og bugas. Tunga ni sako, sir, 25 kilos ni. Imong gipalit dito sa tindahan sa kuan Lungsod. Karon pa jud may naabot, sir. Daghan kayong salamat sa imong paghatag og blessing, sir. Mag-aampo kami sa kanunay sa imong maayong panglawas o sa imong paglahutay, sa imong pagserbisyo sa katawhan, sir. Daghan kayong salamat nga daghan pa imong matagan sa imong blessings o kami mag-aampo sa kanunay sa imong kaayuhan. Salamat kanimo, sir. Sayop na niyo ay. daghan jud kayong salamat, sir. Kay daghan kayo among napalit ng bugas. Salamat o God bless kanimo, sir.